Hallelujah. Praise God. Praise God. Good evening, Cornerstone. We're happy that you're joining us tonight. We will be in Ephesians chapter 6. If you have a Bible, turn with us to Ephesians chapter 6. Si tienen Biblias, busquen con nosotros Efesios capítulo 6. Hello, Elizabeth. Buenas noches. We're so happy you're here. Amen. And tonight we're going to talk about the armor of God. Hoy esta noche vamos a estar hablando sobre la armadura de Dios. On Sunday we said that whether you perceive it or not, we are in a spiritual battle. El domingo estuvimos hablando de que si aún lo perciba o no, nosotros estamos en una batalla espiritual. And the last thing the church needs Y la última cosa que la iglesia necesita is another Bible study. es otro estudio bíblico. We want to prepare God's people for battle. Queremos preparar al pueblo de Dios en la batalla. And so what we do here is we prepare you to confront the difficult battle that we are surrounded by. Y lo que hacemos aquí es prepararlos para las diferentes batallas en las que nos encontramos. If you want to play Christian, Si quieren jugar a ser cristianos, there's plenty of churches for that. hay muchísimas iglesias para eso. But here we want to sharpen God's people. Pero aquí queremos amolar al pueblo de Dios. And there's an expectation Y hay una expectativa that everybody in this church will grow up and mature. de que todos en esta iglesia van a crecer y madurar. Most of the problems in Christians' lives La mayoría de los problemas en la vida cristiana are because of carnality and immaturity. es por la carnalidad y la inmadurez. And you cannot solve that problem with a Bible study. Y no se puede resolver ese problema con un estudio bíblico. But the Bible teaches us that there's something called the armor of God. Pero la Biblia nos enseña que hay algo que se llama la armadura de Dios. And part of coming to maturity in Christ Y parte de esa madurez en Cristo is knowing how to put on the armor of God. es conocer cómo ponerse esa armadura de Dios. So in the Bible, when they would take a census, En la Biblia, cuando hacían un censo, they will count only the men that were able to go to war. solamente se contaba a los hombres en edad de ir a la guerra. They would not count women or children. No se contaban las mujeres ni los niños. But in the kingdom of God, there's no male or female. Pero en el reino de Dios no hay hombre ni mujer. But I believe that when God counts the church, Pero cuando Dios cuenta la iglesia, when he does a census in the church, hace un censo en la iglesia, he's only counting those that are able to go to war. Él solamente cuenta a aquellos que están preparados para ir a la guerra. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? So we want to build warriors, Entonces queremos construir guerreros. and this is what tonight's study is about. Y este estudio de esta noche, de eso es que se trata. Let's say a word of prayer. Hagamos una oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, please open our hearts, Así como abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestros corazones that we might receive everything that you have for para us. que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. y amén. Ephesians chapter 6, beginning in verse 10, Efesios capítulo 6, versículo 10. there's a powerful metaphor about being spiritually ready. Hay una metáfora muy poderosa sobre cómo estar preparado espiritualmente, Because we are in a spiritual battle. porque estamos en una batalla espiritual. And when we're not in a spiritual battle, Y cuando no estamos en esa batalla espiritual, there are many challenges in our lives. hay muchos retos en nuestras vidas. So the Apostle Paul here is encouraging believers to be strong in the Lord. El apóstol Pablo le está pidiendo a los creyentes que sean fuertes en el Señor. Let's read beginning in verse 10. Leamos desde el versículo 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord in the power of his might. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, powers, and rulers of darkness in this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly
places. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. And above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and being watchful to this end with all perseverance and supplication for the saints. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. So Paul is encouraging the church to put on the whole armor of God. Pablo estaba motivando a la iglesia que se pusiera toda la armadura de Dios. And it is essential for the spiritual battle. Y es esencial para esta batalla espiritual. It's not optional. No es opcional. Failure to do this will cause consequences in our life. El dejar de hacer estas cosas trae consecuencia a nuestras vidas. So let's look at some of these components that we have to put on. Vamos a ver algunos de estos componentes que tenemos que ponernos. So to put on means you don't have it. Si te lo tienes que poner, quiere decir que no lo tienes. It's not automatic. No es automático. It's not because you believe in Jesus. No es porque crees en Jesús. It's not because you go to church. No es porque vas a la iglesia. Christians have to put this on. Los cristianos debemos ponernos esto. That means you don't have it. Quiere decir que no lo tenemos. You have to put it on. Tienes que ponértelo. As a Christian, Como cristiano, as a born again believer, como un nacido de nuevo, if you have the Holy Spirit, si tienes al Espíritu Santo, you still don't have this. todavía no tienes esto. God is not going to put it on you. Dios no te lo va a poner. It doesn't come through the Holy Spirit. No viene a través del Espíritu Santo. You have to put it on. Tú tienes que So ponértelo. the first component is the belt of truth in verse 14. El primer componente es In verse La- 14. ceñir vuestros lomos With? con la verdad. So the truth Con la verdad. is a belt La verdad es una correa around our loins. en nuestros lomos, alrededor de nuestros lomos. A belt. Una correa. That belt holds, cinto. it holds your pants up. El cinto agarra el pantalón. But in those days, men didn't wear pants. Pero en esos días los hombres no usaban pantalón. But when they went to battle, Pero cuando iban a la batalla, they got that belt tomaban ese cinto and they would hang a sword on it. y ponían entonces su espada en él. But they would also take their tunic Pero también tomaban la túnica and raise it up through their belt y la subían por encima del cinto so they can run into battle. para poder correr a la batalla. The belt was necessary El cinto era necesario because it held things up that were necessary for battle. porque agarraba las cosas necesarias para la batalla. There's one thing that's going to hold you up for the battle. Hay una cosa que va a agarrarte a ti para la batalla. It will help you sustain other things that are Te necessary. va a ayudar a sostener otras cosas necesarias. And that is the truth. Y esa es la verdad. We have to walk with the belt of truth. Tenemos que caminar con el cinto de la verdad. This represents honesty
and integrity. Esto significa o representa honestidad e integridad. So for the Christian, Para los cristianos, this is the foundation of our life. este es el fundamento de nuestra vida And it protects us against deception. y nos protege contra la decepción. We walk in the light. Nosotros caminamos en la luz. There should be no darkness in our life. No debe haber oscuridad en nuestras vidas. There's no secrets in the Christian No life. debe haber secretos en el cristianismo. Be careful when you meet somebody in church Ten cuidado cuando conoces a alguien en la iglesia and they tell you something y te dicen algo and then they add, don't tell the pastor. y luego añaden, no se lo diga al pastor. That's not truth. Eso no es verdad. That's lie and that's deception. Eso es mentira y decepción. So we don't want to contaminate ourselves Nosotros no queremos contaminarnos a nosotros mismos with lies, con mentiras, with deception. con decepción. On the contrary, En lo contrario, we're called to expose the truth, nosotros estamos llamados a exponer la verdad to expose it. y exponerla. So because of this problem, Por este problema, because of the little white lies, por esas mentiras piadosas, because Christians don't tell black lies, porque los cristianos no dicen mentiras we negras, just say little white lies solo decimos mentiras piadosas out of convenience por conveniencia, to make our lives easier. para que nuestra vida sea más You fácil. know what? That's not from God. ¿Sabes qué? Eso no es de Dios. We need to tell the truth, Tenemos que decir la verdad. even if it makes our life more difficult. Aún sin la verdad no hace la vida más difícil. When you confront life with the truth, Cuando tú confrontas life, la vida con la verdad, no matter what the consequences, no importa cuál sea la consecuencia, you will always have the best outcome. tú siempre vas a tener el mejor final. Oh, you're always going to have the best outcome. Siempre vas a tener el mejor final. Some people may get offended. Algunos tal vez se ofenderán. I think somebody said this quote. Creo que alguien dijo este refrán. Well, let me see if I have it. Déjeme I ver want si to lo say it tengo. I want to say it the right way. Lo quiero decir correctamente. It was so funny that I wrote it down. Fue tan gracioso que lo escribí. Don't get offended. No se ofendan. It says, to anger a conservative, lie to him. Para agradarle a un conservador, miéntele. To anger a liberal, tell him the truth. Para enojar a un liberal, dile la verdad. Now look at the political climate in America. Entonces mire el clima político en América. If you tell somebody, Si le dices a alguien, you're not a woman, you're a man, tú no eres una mujer, tú eres un hombre, it's a scandal. es un escándalo. But it's the biological and scientific truth. Pero es la verdad biológica y científica. But it's hard to say nowadays Pero es difícil decirlo en estos because días. people can get offended. Porque la gente se ofende. Well, that's not a problem for the Christian. Pero eso no es un problema para el cristiano. The Christian always goes with the truth before him. El cristiano va con la verdad delante And he demands the truth from others. y demanda la verdad de otros. So we have to wear the belt of truth. Entonces tenemos que ponernos el cinto de la verdad. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? We're in a spiritual battle. Nosotros estamos en una batalla espiritual. The truth is necessary. La verdad es necesaria. Otherwise, we will suffer in the battle. De otra manera, sufriremos en la batalla. Then in the same verse 14 it says, put on the breastplate of righteousness. En el mismo versículo 14 también dice, ponte la coraza de justicia. This talks about the moral integrity in our life. Esto habla sobre la integridad moral en nuestras vidas. Living in a righteous way. Viviendo en una manera justa. And it guards your heart from sin. Y esto guarda tu corazón de pecado. And the condemnation that comes with it. Y la combinación que viene con esto. But it's also a testimony. Pero también es un testimonio. When you have a testimony of being a righteous man or a righteous person, Cuando tú tienes testimonio de ser una persona justa, that's a strength that's in your life. eso es una fortaleza que tienes en tu vida. I remember after a dental conference, Recuerdo que después de una conferencia dental, several of the dentists that I knew went to some club after the conference, algunos de los dentistas que conozco fueron a un club and I went home.
y yo me fui a mi casa. And then the dentists were sitting around in a circle talking and having some drinks. Los dentistas estaban en un círculo con algunas bebidas. And somebody that was there told me the conversation. Y una persona que estaba ahí me dijo la conversación. One of them was looking around. Uno de ellos estaba mirando alrededor. And somebody asked him, "What are you looking for?" Y el otro le preguntó, ¿qué estás buscando? He goes, "I'm looking to see if Dr. Molina has come in." Estoy buscando ver si el doctor Molina entró. Because many of my colleagues were at that club. Porque muchos de mis colegas estaban en ese club. Another dentist in that group Otro dentista en ese grupo said, "No, Dr. Molina is not like us. le dijo, no, el doctor Molina no es como nosotros. He's not going to show up to this place." Él no va a venir a este lugar. Because I had a testimony of righteousness. Porque yo tenía un testimonio de justicia. They were my friends. Ellos eran mis amigos. They were my colleagues. Eran mis colegas. But I knew where to draw the line. Pero yo sabía dónde trazar la línea. I did not cross that line. Yo no crucé esa línea. Maybe it wasn't a sin, Tal vez no era un pecado, but it was a gray area. pero era un lugar oscuro o gris. I try to avoid gray areas in Yo my life trato de evitar los lugares grises and en mi stay vida on the side of righteousness. y tratar de quedarme en el lado de la justicia. We need to walk with righteousness Tenemos que caminar en justicia because when we do, porque cuando lo hacemos it guards our hearts guarda nuestro corazón and it guards us from sin. y también nos guarda del pecado. We are not strong enough to resist sin. Nosotros no somos tan fuertes para resistir el pecado. That's why Jesus says, "Pray to the Lord to deliver you from temptation." Por eso Jesús oró, ora para que Dios te libre de tentación. In verse 15 it says that on their feet they wore shoes called the readiness with the gospel. Y en el versículo 15 dice que habían calzado los pies con el apresto del evangelio. That's how they walked. Así era como caminaban. So we have to be, as Christians, ready to share the good news. Entonces, como cristiano tenemos que estar preparados para compartir las buenas nuevas. Now, why would this be important in the spiritual battle? ¿Por qué tiene esto importancia en esta batalla espiritual? Because it makes you be open about your faith. Porque te hace ser abierto sobre tu fe. When you're open about your faith, Cuando tú estás abierto a tu fe, the enemy is defeated in your life. el enemigo está vencido en tu vida. Derrotado, sinónimo. So when you share the good news, Cuando comparte las buenas nuevas, and this is not, you don't have to be Billy Graham. tú no tienes que ser Billy Graham. You can just tell somebody, "Listen, I want to invite you to come to church on Sunday." Puedes decirle a alguien, oye, quiero invitarte a que vengas conmigo a la iglesia el domingo. You've already identified yourself as a Christian. Te acabas de identificar como cristiano. It doesn't matter if they say yes or no. No importa si dicen sí o no. The fact that you're ready to make that invitation La realidad de que tú estás listo para dar la invitación means that when this person is with somebody else and they're sinning, y quiere decir que cuando esa persona está con alguien más y está pecando or they're stealing something from their job, o se están robando algo de su trabajo, they're not going to include you in that ellos situation no te van a incluir en esa situación because they think you're too religious. porque creen que tú eres muy religioso. Or you're one of these Jesus people. Tú eres uno de esos de Jesús. We're not going to let her participate in this. No lo vamos a dejar participar en eso. So when they all get fired, Entonces, cuando lo despiden a todos, you're not part of that tú no eres parte de eso. just because you invited them to church. Solamente porque lo invitaste a la iglesia. This is not so spiritual. Esto no es tan espiritual. When you're free with your faith, Cuando tú estás libre con tu fe, you're telling the enemy, tú le estás diciendo al enemigo, "I know who I belong to, yo sé a quién le pertenezco and I'm going to shine wherever I go. y voy a brillar donde quiera que vaya. I'm going to shine." Voy a brillar. And when you shine, Y cuando brillas, sin stays away from you. el pecado se mantiene lejos. People won't include you in their La gente no te incluye en sus actividades stuff because you're open about your faith. porque tú estás abierto a tu fe. It's not a surprise to anybody. No es una sorpresa para nadie. So this is why this is something very important in the battle of the Spirit. Por eso es que esto es importante en esta batalla espiritual. We're called to share the good news. Estamos llamados a compartir las buenas nuevas. Offer to pray for somebody.
ofértate a orar por alguien. If you hear somebody has a problem, Si tú oyes que alguien tiene un problema, say, do you mind if I share that with the prayer group in my church? le puedes preguntar, ¿puedo compartir eso con mi grupo de oración en mi iglesia? Can you come to church on Sunday and we'll ask the pastor to pray for that? Puedes venir el domingo y le pedimos pedir al pastor que ore por ti. You might even pray with somebody to receive Jesus. Tal vez hasta puedes orar con alguien para que reciba a Jesús. This has to be, you have to understand, this is part of doing spiritual battle. Tienes que entender que esto es parte de hacer batalla espiritual. This is how you defeat the enemy in your life. Así es que derrotas al enemigo en tu vida. Put those shoes on. Ponte esos zapatos. Then in verse 16, it talks about the shield of faith. En el versículo 16, entonces habla del escudo de la fe. Faith is based in the heart. La fe está basada en el corazón. Hope is based in the mind. La esperanza está basada en la mente. Hope is for the future. La esperanza es para el futuro. Faith is for the spiritual battle today. La fe es para la batalla espiritual hoy. It's how we defend ourselves against doubts and temptations. Es como nos defendemos contra la duda y la tentación. When we have the shield of faith, Cuando tenemos el escudo de la fe, we can help other people. podemos ayudar a otras personas. I was praying for a young woman whose husband was being in surgery. He was in surgery for cancer. Estaba orando con una joven cuyo esposo estaba en cirugía con cáncer. They were newlyweds. Estaban recién casados. He was a dentist. I had married them. Era un dentista, yo los casé. And she said, we don't have any children. Y ella me dijo, nosotros no tenemos hijos. Now I don't want to have any children Ahora no quiero tener ningún hijo, me dijo. because I don't know how long my husband is going to live. Porque no sé cuánto tiempo mi esposo va a vivir. I don't know what my future is going to be like. Yo no sé cómo mi futuro va a ser. No faith and no hope. No hay fe y no había esperanza. So what does she need? Entonces, ¿qué necesitaba? An injection of faith. Una inyección de fe. And I told her, that's not faith. Y yo le dije, eso no es fe. Faith is God is in control of your future. Fe es Dios está en control de tu futuro. You have the kids that God gives you. Tú tienes los hijos que Dios te da. God will be in charge of the rest. Dios está en cargo de lo demás. And I prayed with her. Y oré con ella. And she gave her future to God. Y ella le entregó su futuro a She Dios. gave her husband to God. Ella le entregó su esposo a Her Dios. future children to God. Sus futuros hijos a Dios. And it was a long surgery. Era una cirugía bien larga. At the end of the surgery, the doctor came out Al final de la cirugía vino el doctor and he said, it's not cancer. y dijo, no es cáncer. Aleluya. He's going to be okay. Él va a estar bien. And now they have 3 children. Y ahora tienen 3 hijos. We need the shield of faith. Necesitamos el escudo de la It fe. makes us strong. Nos hace fuerte. So when there's doubts, Cuando hay dudas, don't believe the doubts. no creas las dudas. But you can't do that if you don't have the shield of Pero no faith. puedes hacer eso si no te pones el escudo de la fe. When there's fears, Cuando hay miedos, even when there's lies, aun cuando hay mentiras, even when it's the truth, aun si fuera la verdad, even if it's true, aun si fuera verdad, if they tell you you're going to lose si everything, te dicen que vas a perder todo, and it's true you're y going to es lose verdad que everything, vas a perder todo, and you have the shield of faith, pero tiene el escudo de la fe, you say, even if I lose tú everything, dices, aunque lo pierda todo, I still have Jesus. tengo a Jesús, And you stand strong. y te paras firme. And many times, even though it's true, Y muchas veces, aunque sea verdad, God rewards your faith Dios recompensa tu fe and everything turns around. y todo se revierte. And God does a miracle. Y Dios hace un milagro. We need the shield of faith. Necesitamos el escudo de la fe And then the helmet of salvation. y luego el Yelmo. yelmo de la salvación. That's in verse 17. Verso 17. This is something that protects this. El yelmo protege la cabeza, It protects our mind. protege nuestra mente. It reminds us of our salvation Nos recuerda nuestra salvación and the hope that we have in Christ. y la esperanza que tenemos en Cristo. And it protects us against despair and confusion. Y nos protege contra la falta de esperanza y la confusión. Many times the enemy attacks our mind Muchas veces el enemigo ataca nuestra mente
and there's chaos and confusion. y hay caos y confusión, We don't know what to think. nosotros no sabemos qué pensar. Somebody tells us, I think God wants you to do this. Algunos te dicen, yo creo que Dios quiere que hagas esto. And somebody else Y viene says otro. the opposite. Y viene y te dice lo opuesto. And you pray and you don't hear anything. Y tú oras y no oyes nada. And there's confusion Y in hay your mind. confusión en tu The mente. enemy got to your mind. El enemigo entró en tu mente. So when you have on the helmet of salvation, Pero cuando tienes el yelmo de la salvación, you put your hope in Christ. tú pones tu esperanza en Cristo. You remember that he who started the good work in your life, Tienes que recordarte que aquel que empezó la buena obra en tu vida, he promises to bring it Él to perfection. promete traerla a perfección. So even if there's confusion, Aun si hay confusión, you're not going to believe it. tú no lo vas a creer. It don't matter. No importa. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Trust in Jesus. Confía en Jesús. How are you going to solve this? ¿Cómo vas a resolver esto? I'm not. I gave it to Jesus. No lo voy a resolver, se lo digo How a are you going to Jesús. fix it? ¿Cómo lo vas a arreglar? I don't know what else to do. No sé qué más hacer. It looks impossible. Parece imposible. But God can do the impossible. Pero Dios puede hacer lo imposible. See, that's what happens when you have the helmet of salvation. Esto es lo que sucede cuando tienes el yelmo de la salvación. You learn how to fight that battle. Aprendes a batallar, a pelear esa batalla. But if you're moved by every wind that blows, Pero si te mueves por cada viento que sopla, if every little argument that you have with somebody, si por cualquier discusión que tienes con alguien you get dramatic and it's the end of the world, y te pones dramático y piensas que es el fin del mundo, the enemy is manipulating your mind. el enemigo está manipulando tu mente. Put on the helmet of salvation. Ponte el yelmo de la salvación. Keep focused on Jesus. Pon tu foco en Jesús. And there will be, even though there's confusion and despair, Y aun si hay confusión y falta de esperanza, if you have the helmet of salvation, si tienes el yelmo de la salvación, you're not going to be moved. no va a ser movido. You're walking by faith. Estás caminando por fe. And your mind is guarded by the helmet of Y tu salvation. mente está guardada por el yelmo de la salvación. And then the last item is Y- the sword of the Spirit. Y lo último es la espada del Espíritu. This is the only offensive weapon in all the thing. in the whole Es la thing. única arma ofensiva de todo. And that represents the Word of God, Y esto representa la palabra de Dios, the Bible. la Biblia. That's why we need to come to church on Wednesdays. Por eso tenemos que venir a la iglesia los miércoles. Because the Word of God is an offensive weapon. Porque la palabra de Dios es un arma ofensiva. All the rest of the armor Todo el resto de la armadura is so that you can stand strong. es para que te puedas parar But the only firme. thing that allows us to advance forward Pero lo único que nos permite caminar hacia adelante is the sword. es la espada. So we need the sword of the Spirit. Necesitamos la espada del Espíritu. So there's a lot of good Christians. Hay muchos cristianos buenos They have strong faith. que tienen una fe They firme, have the helmet of salvation. tienen el yelmo de la salvación, They have the shield of faith. tienen el escudo de la fe, They preach to everybody they le know. predican a todo el que conocen. They're righteous men. They're righteous Son women. justos, son hombres justos y mujeres justas, But somehow they're not advancing in their pero life. de alguna manera no están avanzando en su vida. But you don't see them on Wednesday nights Pero tú no los ves los miércoles en la noche learning the Word of God. aprendiendo la palabra de Dios. You don't see them taking notes on a Sunday. Tú no los ves tomando nota los domingos. They come to hear an interesting message from the pastor. Ellos vienen a oír un mensaje interesante del pastor. They're not interested in discipleship. No están interesados en el discipulado. But the Word of God is the sword of the Spirit. Pero la palabra de Dios es la espada del Espíritu. But let me tell you a problem that we see in the church. Déjeme decirle un problema que vemos en la iglesia. Too many Christians who do not have the Holy Spirit, Demasiados cristianos que no tienen al Espíritu Santo, and that includes pastors, y esto incluye pastores, use the Bible usan la Biblia to manipulate people. para manipular a la gente. They don't have the Holy Spirit. No tienen al Espíritu Santo. So when they take up the sword Entonces, cuando levantan la espada and they use that, y la usan, it's not the Holy Spirit using the Word of God. no es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. It's a man using the Word of God. Es un hombre usando la palabra de Dios. And that's why we see so many pastors, they look at the church as a business
Y así vemos a muchos pastores que ven a la iglesia como un negocio and they use the word of God to manipulate. y usan la palabra de Dios para manipular. But this is the sword of the Spirit, Pero not the es- sword of the pastor. Pero esta es la espada del Espíritu, no la espada del pastor. So the Holy Spirit will give you revelation and understanding. El Espíritu Santo te da revelación y entendimiento. This is an offensive and powerful weapon. Esto es una arma ofensiva poderosa. So when you have the Holy Spirit, Cuando tú tienes al Espíritu Santo, the Holy Spirit can take the word of God, el Espíritu Santo puede tomar la palabra de and it Dios goes from being just a written word y pasa de ser una palabra escrita to become a living word. a llevar a ser una palabra viva. So when we study the Bible, Cuando estudiamos la palabra de Dios, it's not just to memorize what is written down, es no para memorizar lo que está escrito, but it's to understand what God wants to speak to us. sino para entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. It has to go from logos to rhema. Tiene que pasar de logo a rema. And that happens when we study Eso pasa cuando estudiamos and we have the Holy y Spirit tenemos al Espíritu Santo and we meditate on the word of y God. meditamos en la palabra de Dios. So we need to take the word of God seriously. Entonces tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. It's not just a side thing that we do. No es una cosa al lado que hacemos. This is a light to our path. Esto es una luz a nuestro camino. This is the sword of the Spirit. Esta es la espada del We Espíritu. put on the whole armor, Nosotros nos ponemos toda la armadura then we take the sword of the Spirit y luego tomamos la espada del Espíritu and it becomes a living weapon. y se convierte en una arma en viva, And it's a double-edged sword. una espada de doble filo. So that means it's going to cut you first. Esto quiere decir que te va a cortar a ti primero. If it doesn't cut you, Si no te corta a ti, don't cut anybody else with it. no cortes a nadie con ella. It's a double-edged sword. Es una espada de doble filo. Do not preach what you do not practice. No prediques lo que no practicas. It's a double-edged sword. Es una espada de doble filo, But it's the most powerful thing that God has given us. pero es lo más poderoso que Dios nos This ha is dado. what Jesus used while he was being tempted by the devil. Es lo que Jesús usó cuando fue tentado por el We diablo. need to learn how to use the word of God. Tienes que aprender a usar la palabra de Dios, Guided by the Holy Spirit guiado por el Espíritu as Santo, it becomes alive in our life como se convierte en algo vivo en nuestra to vida, understand what God wants to do para entender lo que Dios quiere hacer, so we can participate with God's purpose. para que podamos participar en los propósitos de Dios. And then in verse 18, En el versículo 18, Paul concludes by urging all the believers to pray in the Spirit on all occasions. Pablo concluye motivando y exhortando a todos a que oren en todo tiempo. It is like a vigilance. Es como una vigilia. We need to be vigilant in prayer. Tenemos que ser vigilantes. The enemy will sneak up on you, El enemigo se puede escurrir a ti, delante de ti and he surprises you. y te sorprende. And you're like, oh my gosh, what happened? Y tú dices, oh mi Dios, ¿qué pasó? How did that happen? ¿Cómo pasó eso? We fell asleep. Nos dormimos, We got spiritually unfocused. nos desenfocamos espiritualmente. So another verse says, be sober and vigilant. En otro versículo dice, sé sobrio y vigilante. What's the opposite of sober? ¿Cuál es lo opuesto de ser sobrio? Drunk, right? Borracho, ¿no? What happens when you're drunk? ¿Qué pasa cuando estás borracho? You're out of Tú focus. estás desenfocado. You don't know where to fight. No sabes dónde pelear. You don't see things clearly. No ves las cosas claramente. But here we're told that we must be vigilant in prayer Pero aquí se nos dice que debemos ser vigilantes en la oración and we have to be sober. y tenemos que ser sobrios. So we pray, God, don't let the enemy sneak up on me. Entonces oramos, Señor, no deja que el enemigo se meta aquí. Am I missing something? Estoy perdiéndome de algo. Do I have any blind spots? Tengo algún punto ciego. Am I being negligent? Estoy siendo negligente. Am I doing what you want me to be Estoy doing? haciendo lo que tú quieres que yo haga. God will never let the enemy sneak up on you. Dios nunca dejará que se meta el enemigo. There's no surprises No hay sorpresas in the life of a en Christian la vida de un cristiano who is vigilant. que es vigilante. So we're called to be vigilant in prayer. Estamos siendo llamados a ser vigilantes en la So oración. there's two things that we need to do. Hay dos cosas que tenemos que hacer. We need to put on the armor of God every day. Tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días. Just like a soldier wakes up every morning and puts on his uniform Así como todo soldado se levanta por la mañana y se pone su and uniforme they get ready for battle, y se prepara para la batalla, all believers must put on the armor of God every day. todo creyente debe ponerse la armadura de Dios
todos los días and read the Word of God y leer la palabra de Dios and live out their faith y vivir su fe in a manifested way. en una forma manifestada. This is the individual aspect of it, Esto es la parte individual de ello, daily preparation. la preparación diaria. But God's army is an army. Pero el ejército de Dios es un ejército. A soldier is part of something bigger than themselves. El soldado es parte de algo mayor que ellos mismos. So when we join together as an army, Cuando nosotros estamos juntos como un ejército, encouragement takes place. la motivación se da lugar. We see the qualities of warriors in other people. Vemos las cualidades de los guerreros en otros. We encourage one another to stand firm. Nos motivamos el uno al otro a estar firmes. You know, sometimes people come on a Wednesday night Algunas veces la gente viene los miércoles en la noche and they didn't want to come y no querían venir and they're about to give up y están a punto de darse por and they can't even vencidos. focus on the message, No siquiera se pueden enfocar en el mensaje, but somebody gives them a hug pero alguien le da un abrazo and says, God is going to help you. y le dice, Dios te va a ayudar. And it keeps them fighting. Y los mantiene peleando. That's what happens in the army of God. Eso es lo que sucede en el ejército de Dios. So there's an individual responsibility Entonces hay una responsabilidad individual to put on the full armor of de God, ponerse toda la armadura de Dios, but it's not just an individual thing. pero no es solamente algo individual. These things are meant to be used in part of God's army. Esto está hecho para ser usado en el ejército de Dios. That means part of the family of God. Eso quiere decir parte de la familia de Dios. To be part of a group of people who are serving God, Ser parte de un grupo de gente que están sirviendo a Dios, who know you, que los conoce and where you are known. y Where you are known. Donde tú saben eres conocido. donde tú eres conocido. Amen? So if somebody calls the pastor Si alguien llama al pastor and says, hey, do you know a man named Jose Perez? y le pregunta, oye, ¿conoces a uno llamado José Pérez? And I say, "Well, yeah, I think I know him. Y yo digo, yo creo que sí que lo conozco. He goes to church every 3 or 4 months." Él va a la iglesia. Now we have a 3-4 a meses. testimony, Rafa's testimony today, Tenemos el testimonio de Rafa hoy. right? Lo que tú me hablaste antes del servicio. But you talked to me in the service, before the service. Yeah, yeah. So he goes to apply for a job, Él va a aplicar por un trabajo. and it was somebody who knew me. Era alguien que me conocía. And they said, well, who referred you? Y le preguntaron, ¿quién te refirió? And he said, Pastor Raul Molina. Y él dijo, Pastor Raúl Molina. And right away, the doors opened. Y inmediatamente las puertas se le abrieron. And we expect to see tremendous blessing. Y estamos esperando que va a ser una gran bendición. And if they call me, Y si me llaman, what can I say about him? ¿qué puedo decir de él? Yeah, I know who he is. Sí, yo sé quién es él. He's my brother. Él es mi hermano. I love him. Yo lo amo. He's a good man. Él es un buen hombre. Help him out. Ayúdenlo. And so the blessing of God is spread that way. La bendición de Dios se crea así de esa manera. When you're part of the army of God, Cuando tú eres parte del ejército de you're Dios, part of something bigger than yourself. tú eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. And the blessings multiply. Y las bendiciones se multiplican. This is not just church. Esto no es solamente iglesia. So the armory of God shows us the resources, the spiritual resources La armadura de Dios nos enseña todos los recursos espirituales that God has given us. que Dios nos ha dado. And when we put these things on, Cuando nos ponemos estas cosas, we can stand firm nos podemos parar firmes. because we have a spiritual enemy, Porque tenemos un enemigo espiritual and then we have something else called the challenges of life. y también tenemos otra cosa llamada los retos de la vida. When we have the armor of God, Cuando tenemos la armadura de Dios, we can resist temptation podemos resistir la tentación and we can proclaim the gospel of Jesus y Christ. podemos proclamar el evangelio de Jesucristo. So study these things. Estudia estas cosas. Cultivate a stronger spiritual life. Cultiva una vida espiritual fuerte. And you'll see that the challenges in your life Y, will not last forever. y verás que los retos que tienes en tu vida no van a durar para Like we siempre. shared on Sunday, Como compartimos el domingo, you will have victory. tendrás victoria. Then the promise of God Las promesas de Dios that says that He will take us from victory to victory que Él nos llevará de gloria en gloria will be y de realized in your victoria en life. victoria. Amen? Amén. Praise God. Let's stand up and close in prayer. Vamos a cerrar en oración. Hallelujah. Aleluya.
Let's pray. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for your blessing. por tus bendiciones. Thank you, Jesus, for the armor Gracias, Jesús, por la armadura that you have given que us. nos has dado. Help us to put on the belt of truth. Ayúdanos a ponernos el cinto de la verdad. And whenever we open our mouth, Que cuando abramos la boca, we're being honest. seamos honestos. That we be people of Que integrity. seamos personas de integridad. Help us to carry that breastplate of righteousness. Ayúdanos a ponernos el escudo de la justicia. Living a righteous life. Llevando una vida justa. That we may guard our hearts. Para que guardemos nuestros corazones. Help us to put on the shoes of the gospel. Ayúdanos a ponernos los zapatos del evangelio. And not be ashamed to invite people to church. Y no tener vergüenza de invitar a la gente a la iglesia. Not be ashamed to declare that we are believers. No tener vergüenza de declarar que somos creyentes. And to offer to pray for other people. Y ofertarnos a orar por otros. But help us also to take up the shield of faith. Ayúdanos también a tomar el escudo de la fe. Because there's so many doubts. Porque hay tantas dudas. There's so many fears. Hay tantos miedos y temores. There's so many lies. Hay tantas mentiras. That the enemy shoots at us. Que el enemigo nos lanza. And the shield of faith will put them all out. Y el escudo de la fe los apagará todo. We trust in you. Confiamos en ti. No matter what happens. No importa lo que pase. And help us put the helmet of salvation on. Ayúdanos a ponernos el yelmo de la salvación. That we might guard against confusion. Para guardarnos de la confusión. Help us protect our own minds. Ayúdanos a proteger nuestra propia mente. From the doubts and the despair. De las dudas y el desánimo. And to live our life by faith. Y vivir nuestra vida por fe. And Holy Spirit. Y Espíritu Santo. Make the word of God come alive. Haz que la palabra de Dios sea viva. In our life. En nuestras vidas. Speak to us. Háblanos. In dreams and in En visions. sueños y visiones. Direct us according to your word. Dirígenos de acuerdo a tu palabra. That we might counter the lies in our life. Para contrarrestar las mentiras de nuestras vidas. And that we may attack and move forward. Y podamos atacar y movernos hacia adelante. We don't want to be passive Christians. No queremos ser cristianos pasivos. We want to go forward. Queremos movernos hacia adelante. And gain new territory for the glory y of God. ganar territorio para la gloria de Dios. And help us, Lord, to develop a prayer life. Ayúdanos a construir una vida de oración. That we might be vigilant. Que seamos vigilantes. And receive guidance from you. Y recibamos guianza de ti. All these things we pray. Todas estas cosas oramos. In the powerful name of Jesus. En el poderoso nombre de And Jesús. everybody says, Y todos dicen, Amen.